Yan, bagong battery na si ano, si Isuzu, ano, Suzuki pala. Bago yan, ah. Si Mark Donaire yung nagpalit niyan, ah. Ito yung luma, oh. Sige ma'am, Start. Wow, nice. Parang di talaga siya naka-start eh, no? Oo, tahimik. tahimik talaga. Thank you, Adol. Start pala yun kanina, kaya pala sabi ko nag-uyog-uyog. Ha? Start pala yun kanina, kaya pala sabi ko nag-uyog-uyog.